मूवी का स्टार्ट उस इंसिडेंट के 5 साल बाद होता है जब गॉडजिला ने किंग घिडोरा को हरा दिया था। कॉन्ग अब स्कल आइलैंड में मोनार्क की प्रोटेक्शन में है। कॉन्ग जब सोकर उठ के आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी बच्ची जिया मिलने आती है। जिया आखिरी ईवी नेटिव है जिसे कॉन्ग एक्सपर्ट एलेन एंड्रयूज ने अडॉप्ट कर लिया था। जिया डेफ होने की वजह से कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जिया जब एलेन के पास वापस आती है तो एलेन वहाँ अपने वर्कर से बात कर रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग को ज्यादा देर यहाँ रखना मुश्किल है, जिस पर जिया कहती है कि उसे बाहर ले जाना भी खतरे से खाली नहीं है। गॉडजिला मौका देखते ही इसे अटैक करने आ सकता है और वो लोग एक ही वर्ल्ड में 2 टाइटन्स को एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं। सीन्स बर्नी हाइज पे शिफ्ट होते हैं जो एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता है और टाइटन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पॉडकास्ट का होस्ट भी है। हाइज एपेक्स साइबरनेटिक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है जिसमें पेंसाकोला फैसिलिटी में हो रहे सिनिस्टर कामों की डिटेल्स होती हैं। तभी अचानक गॉडजिला वहां अटैक करने आ जाता है। गॉडजिला और ह्यूमंस की फाइट स्टार्ट होती है। गॉडजिला प्लेन्स तोड़ते चीजों को डिस्ट्रॉय करते आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। हाइज उसे ये करते देख रहा होता है और नेक्स्ट डे ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। मैडिसन रसल जो कि हाइज के पॉडकास्ट की बहुत बड़ी फैन है, अपने डैड मार्क रसल से ये सब डिस्कस करती है। वो कहती है कि हो सकता है किसी ने गॉडजिला को प्रोवोक किया हो, यानी कि इस अटैक के लिए भड़काया हो, लेकिन मार्क उसको सीरियस नहीं लेता है। यहाँ वॉल्टर साइमंस एपेक्स का सीईओ अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेन के साथ नेथन लिन से मिलता है। नेथन एक हॉलो अर्थ थ्योरिस्ट और मोनार्क का एक्स एम्प्लॉय होता है। साइमन डॉक्टर लिन से कहता है कि हॉलो अर्थ के पावर सोर्स को ढूंढने में उनकी मदद करे। हॉलो अर्थ दरअसल टाइटन्स की दुनिया है। लिन पहले तो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उसने अपने भाई को एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की वजह से खो दिया था। उसके ख्याल में हॉलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है, मगर साइमंस उसे बताता है कि एपेक्स ने HEAVs बना लिए हैं। HEAVs स्पेशल फेनोमेनल क्राफ्ट्स हैं जो ग्रेविटी फील्ड से निकलने वाले प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सुन के लिंड उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लिंड के अनुसार एक टाइटन ही उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा सकता है, मगर इसके लिए उन्हें एलेन की जरूरत पड़ेगी। लिंड एलेन से मिलके उसे अपनी हेल्प के लिए मना लेता है। लिंड, एलेन, जिया, एपेक्स की टीम, नेवी और साइमंस की बेटी माया के साथ कॉन्ग को लेके एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ते हैं। बहुत तेज बारिश चल रही होती है। 48 आवर्स में ये लोग एंटार्क्टिका पहुंचने वाले होते हैं। लिंड को यकीन होता है कि कॉन्ग उन्हें हॉलो अर्थ के अंदर एनर्जी सोर्स तक पहुंचा देगा और वो लोग HEAVs की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन एलेन कुछ परेशान नजर आती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर गॉडजिला यहाँ आ गया तो कॉन्ग और उसके बीच बहुत लड़ाई होगी। रात अचानक कॉन्ग हाइपर हो जाता है, जिस पर जिया उसके पास जाती है। वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और जिया उसको काम डाउन करती है। एलेन जिया को अपने साथ अंदर जाने का कहती है, मगर जिया जाने से मना कर देती है। एलेन जिया को बताती है कि वो लोग कॉन्ग को हेल्प करने के लिए यहाँ लाए हैं। जिया कहती है कि कॉन्ग ने उसे बताया है कि वो लोग गलत सोच रहे हैं। तभी कॉन्ग साइन लैंग्वेज में होम बोलता है और एलेन देखती रह जाती है। यहाँ मैडिसन अपने फ्रेंड जॉश के साथ गॉडजिला के अटैक की छानबीन करने निकल जाती है। मैडिसन हाइज के पास जाती है ताकि वो उससे एपेक्स और गॉडजिला के इंसिडेंट पर बात कर सके। मैडिसन और हाइज के गॉडजिला के एपेक्स पे अटैक के ओपिनियन सेम होने की वजह से वो लोग एक टीम बन के काम करने का सोचते हैं। एलेन जिया से पूछती है कि उसने एलेन को क्यों नहीं बताया कि कॉन्ग उससे कम्युनिकेट करता है, जिस पर जिया कहती है कि वो नहीं चाहता था कि किसी को इस बात का पता चले, लेकिन अब तो सब जान गए हैं। ये सोच के जिया थोड़ा सैड हो जाती है। यहाँ लिंड एलेन से कहता है कि वो जिया को कह के कॉन्ग को इनकी हेल्प के लिए कन्विंस करे, मगर एलेन इस बात से मना कर देती है। गॉडजिला इनकी शिप पे अटैक करने आ जाता है और इनकी शिप डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता है। ये लोग प्लेन से उस पर फायरिंग करते हैं, मगर वो तो गॉडजिला है, किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, उसे कैसे कुछ हो सकता है। गॉडजिला हर तरफ तबाही शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसकी शिप को भी उल्टा देता है। शिप में हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। गॉडजिला अब कॉन्ग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के लिंड कॉन्ग की चेन्स
کھول دیتا ہے، جس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اس مووی کی سب سے ٹریجک اور میمورائزنگ فائٹ۔ کانگ اور گوڈزلا آگے بڑھ کے ایک دوسرے پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ کانگ سی سے باہر آ کر شپ کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کانگ شپس کے اوپر سے جمپ کرتے ہوئے گوڈزلا کے پاس جا پہنچتا ہے، جس کے بعد وہ ایک ہیلی کاپٹر گوڈزلا کے اوپر پھینک کے اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ کبھی کانگ گوڈزلا کو پنچ کرتا ہے تو کبھی گوڈزلا کانگ کو، جس کے بعد کانگ گوڈزلا کو پش کر کے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ گوڈزلا اپنے منہ سے لیزر نکال کے کانگ کی شپ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، جس کے بعد پانی کے اندر کانگ پہ اٹیک کرتا ہے۔ کانگ اسے پش کر کے پانی سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گوڈزلا اسے پکڑ کے اور اندر لے جاتا ہے۔ ایلین کانگ کی مدد کے لیے پانی کے اندر بامبس پھینکواتی ہے، جس کے بلاسٹ ہوتے ہی کانگ گوڈزلا سے بچتا ہوا شپ کے اوپر آ جاتا ہے، مگر گوڈزلا اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے۔ ایلین کہتی ہے کہ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں سے ایک سرنڈر نہیں کر دے گا۔ یہ سن کے لینڈ شپ کے گنز، انجنز سب بند کروا دیتا ہے تاکہ وہ گوڈزلا کو شو کروا سکے کہ وہ جیت گیا ہے۔ یہ ٹرک کام کرتا ہے، ہر جگہ خاموشی اور کانگ کو ایسے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ گوڈزلا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میڈیسن ہائز اور جوش کے ساتھ ایپیکس کی ڈسٹرائڈ فیسلٹی میں گھس جاتی ہے، جہاں وہ لوگ سب لیول 33 کو ڈسکور کرنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک سیکرٹ انڈر گراؤنڈ فیسلٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کسی کو آتا سن کے یہ تینوں مونو ریل ٹرانسپورٹ کے اندر جاتے ہیں، جہاں انہیں اسکل کرالرز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ لوگ اسی ٹرانسپورٹ میں لاک ہو جاتے ہیں اور وہ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے، جو ایپیکس ہیڈ کوارٹرز ہانگ کانگ جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایپیکس کی ٹیم لینڈ اور ایلین جان چکے ہوتے ہیں کہ کانگ کو سی سے لے جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ اسے بائی ایئر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب انٹارکٹیکا ہولو ارتھ لانچ سینٹر پہنچ جاتے ہیں، جہاں جیا کانگ سے کمیونیکیٹ کر کے اسی ہول کے اندر جانے کو کہتی ہے۔ کانگ اس کی نہیں سنتا ہے، جس پر ایلین جیا سے کہتی ہے کہ اسے بتائے کہ اس ہول کے اندر اس کے جیسے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کے کانگ اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب HUAV پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کانگ کو فالو کرتے یہ لوگ گریوٹی ہول سے نکل کر ٹائٹنز کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ایک منٹ کے لیے تو لگتا ہے کہ HUAVs نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، مگر زمین سے لگنے سے پہلے انجن کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ کانگ کے پیچھے پیچھے جاتے یہ لوگ ٹائٹنز کا ورلڈ ایکسپلور کرتے ہیں، جہاں بہت سے ڈفرنٹ کریچرز ہوتے ہیں، مگر یہ ایکسپلور کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تبھی اچانک HUAV-3 پہ ایک فلائنگ کریچر اٹیک کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ ان کے HUAV پہ اٹیک کرنے لگتا ہے، مگر کانگ اسے ٹیل سے پکڑ کر ان کو بچا لیتا ہے۔ وہ ایک کو تو مار دیتا ہے، دوسرا کانگ کو پکڑ لیتا ہے، جس سے اسے یہ لوگ فائرنگ کر کے بچاتے ہیں، اور پھر کانگ اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے۔ کانگ تو اس کا سر ہی باڈی سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد کانگ ایک ماؤنٹین پہ چڑھتا ہے اور پھر گریوٹی کی مدد سے اس کے اوپر والے ماؤنٹین پہ چلا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ ایپیکس ہیڈ کوارٹرز پہنچ کے میڈیسن اور ہائز دیکھتے ہیں کہ سائمنز نے گوڈزلا کی روبوٹک فارم بنائی ہے، جسے رن پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس روبوٹک گوڈزلا پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایک کریچر چھوڑتے ہیں، جسے گوڈزلا چند لمحوں میں 2 ٹکڑے کر کے مار دیتا ہے، مگر تبھی وہاں پاور چلی جاتی ہے اور گوڈزلا رک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائمنز نے اپنی بیٹی کو ہالو ارتھ بھیجا ہے، تاکہ سائمنز ہالو ارتھ کی انرجی کو لے کر میکا گوڈزلا کو سب سے پاورفل بنا سکے۔ ان سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ گوڈزلا نے ایپیکس کی فیسلٹی پر اٹیک کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ اسے ریپلیس کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں۔ گوڈزلا ہانگ کانگ کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہاں کانگ ان سب کو لے کے پار سورس تک پہنچ جاتا ہے۔ اندر جانے پر کانگ ڈائناسور کے اسکیلیٹن میں سے ایکس نکالتا ہے اور زور سے رور کرتا یعنی کہ دھاڑتا ہے، جیسے کہ وہ گھر آ گیا ہو۔ کانگ جا کے بہت ہی اسٹائل سے اپنے تھرون پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سینز میڈیسن کی ٹیم پہ شفٹ ہوتے ہیں، جو ایپیکس میں مزید یہ ڈسکور کرتے ہیں کہ سائمنز مانسٹر زیرو کا بھی روبوٹ تیار کر رہا ہے۔ گوڈزلا ہانگ کانگ پہنچ کے ڈسٹرکشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ایلین اور اس کی ٹیم ایک ایکو سسٹم ڈھونڈ کے HUAV سے باہر آ جاتے ہیں۔ کانگ کے ہاتھ میں جو ایکس ہوتا ہے وہ ایک گوڈزلا کی ڈورسل پلیٹ سے بنا ہوتا ہے۔ اسی ایکس کو کی طرح یوز کرنے سے انرجی سورس سامنے آ جاتی ہے۔ مایا اس سے سگنیچر لے کے ہانگ کانگ بھیج دیتی ہے۔ ایلین جب اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے تو مایا ان سب کو ہاسٹیج بنا لیتی ہے۔ کانگ یہ دیکھ کے غصے میں آ جاتا ہے، تبھی وہاں تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ کانگ اور باقی کریچرز ایپیکس کی ٹیم پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ مایا تو HUAV کے اندر چلی جاتی ہے، مگر ایلین، جیا اور لینڈ کے سامنے کریچرز آ جاتے ہیں۔ تبھی گوڈزلا
कॉन्ग के थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। माया की टीम कॉन्ग पे फायरिंग करके वहाँ से निकलने की ट्राई करती है, जिसपे कॉन्ग उन सबको मार देता है और अपना एक्स लिए गॉडजिला से फाइट करने निकल जाता है। एलेन, लिंड और जिया उसके पीछे हांगकांग पहुँच जाते हैं। मैडिसन, जोश और हाइज को सिक्योरिटी पकड़ लेती है और साइमंस के पास ले जाते हैं। कॉन्ग और गॉडजिला की एक बहुत ही इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही गुस्से में एक दूसरे पे अटैक करते हैं। कॉन्ग एक्शन में आकर गॉडजिला को बहुत मारता है, ऐसे जैसे अब बस हरा ही देगा, जिसके बाद एक्स उसके मुंह में दे मारता है। गॉडजिला जब लेजर से कॉन्ग पर अटैक करता है तो कॉन्ग खुद को एक्स की मदद से ही प्रोटेक्ट करता है। गॉडजिला एक्स को दूर फेंक के कॉन्ग पे फिर से लेजर से अटैक करता है। कॉन्ग बचते हुए भागता जख्मी भी हो जाता है, मगर हार नहीं मानता और वापस एक्स पकड़ के उस पे अटैक करने जाता है और इस बार एक्स गॉडजिला के सर पे मारता है। मैडिसन साइमंस पे बहुत गुस्सा होती है कि गॉडजिला चला गया था, मगर ये साइमंस है जिसने उसे प्रोवोक करके वापस बुलाया है। गॉडजिला बहुत ही डीप साबित होते हुए फिर उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कॉन्ग उसे ट्रिक करके पीछे से अटैक करता है और बहुत मारता है, मगर गॉडजिला उसे दूर फेंक देता है। गॉडजिला कॉन्ग पे हावी होकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो कॉन्ग को एक इंटेंस लुक देते हुए वहाँ से चला जाता है। साइमंस मेगागॉडजिला को एक्शन में ले आता है, जो साइमंस पे अटैक करके उसे ही मार देता है। उस एनर्जी को कंट्रोल न कर पाने की वजह से जेन की भी डेथ हो जाती है। मेगागॉडजिला फैसिलिटी से बाहर आकर गॉडजिला से लड़ाई शुरू कर देता है। फिर से एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है। मेगागॉडजिला गॉडजिला को जमीन पर फेंक देता है और उसका बुरा हाल कर रहा होता है। जिया कॉन्ग के पास पहुंच जाती है और यहाँ मैडिसन मेगागॉडजिला को डाउन करने की ट्राई में लग जाती है।